Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. It's a ticking corona bomb. On Wednesday, the state reported 71 deaths and 3,496 persons tested positive. 90% of 28,000 active cases and families under unsupervised quarantine. Almost all panchayats and municipalities are following localized lockdowns to flatten the curve in their areas, even though CM says not a good idea. Light to moderate rainfall could occur at isolated places over the state. The highest maximum temperature of 35 degrees Celsius was recorded at Modmugao. Now the news in detail. The situation has gone out of hands on the corona front. On Wednesday, the deaths were 71, positives were 3,496, a positivity rate of 50+. The positivity rate have increased tremendously, the Health Minister Vishwajit Rane has admitted. He also acknowledged that it was not possible to treat everyone at the Goa Medical College. He said that the PHC would now be used exclusively for COVID treatment. He made it clear that no other patients can be treated at these centers for time being, giving an indication of the seriousness of the pandemic. Vishwajit said that all staff needs to be diverted for COVID treatment. COVID cases are rising and positivity rates have drastically increased. The deaths too are high due to COVID. Listen to what he has to say. Already आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज ओवरफ्लो जावंक लागला. आमी कोणाकूच ट्रिटमेंट दिना अशें आमी सिच्युएशन आमी येवन आमी प्रत्येक मनीस येता आमी ताका ट्रिटमेंट दिता. आयज हांवें डिसिजन जें घेतला की प्रत्येक PHC, CHC, RMD कसलेच आनी ट्रिटमेंट जावचें ना, फक्त कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज एंड टेस्टिंग हे आमी लक्ष आमी घालून हें करतले, कारण आमी बाकीचे गोष्टी आमी करूं शकना सद्याचे परिस्थितीन. सगळो स्टाफ जो आसा तो डायवर्ट जावंक जाय फॉर कोविड एक्टिविटी. केसीस वाडल्या एंड पॉझिटिव्ह रेट हाय आहा, डेथ्स बी हाय आहा. ह्यो सगळ्यो गोष्टी जर नियंत्रण हाडूंक जाय तर आमकां सद्याच्या परिस्थितीन आमकां कोविडाचेरूच लक्ष दिवपाची गरज आहा. सगळे फायनान्शियल इम्प्लिकेशन जे कितें आहा ते सगळ्या गोष्टी कोविडा खातीरूच आमकां डायवर्ट करपाची गरज आहा. आमी आज पळयता की ऑक्सिजनाचे प्लांट, इतर कांय गोश्ट नवे सगळी चर्चा चल्ल्या कशें बेगिना बेगीन आमी हे सगळे रिवॅम्प करपाक रॅम्प अप करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आहा. फुडल्या म्हयन्याभरान हे पूर्णपणे 550 सुमार बेड्स हांगा प्रोविजन करून कमिशन करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमकां देवानी यश दिवची, गोंयकाराचें जिवन जें आहा तें वाचोवपाक आमकां संदी दिवची आनी आमकां शक्ती दिवची, बुद्धी दिवची, ज्या माध्यमांतल्यान आमी कितें तरी बरें करूं शकता आनी मृत्यूचो जो रेट आहा हो आमी खंय तरी देंवूंक शकता आनी कोविडाक खंय तरी रेन इन करून कंट्रोलान हाडपाचो हेच आमी सगळें काम करता. It's a big challenge before the government to bring the COVID situation under control. The oxygen quantities can increase 3 times in 2 days. Now only God can help us, Vishwajit said. जाग्यार पाक हे चॅलेंजींग आहा, कारण आयज ऑक्सिजनाची जर गरज पडली तर फाल्यां तेजे पेक्षा डबल जाता तें, ट्रिपल जाता तें. आनी म्हणूनच आमकां देवानी ताकद, बुद्धी आनी वेगळे तरेचे एक दृश्टिकोन दिवचे हे सिच्युएशन हँडल करपाक, इतलेंच हांव मागता. The Chief Minister was thinking of economic activities now facing pressure as cases are increasing. For the last 2 days, both the Chief Minister and the Health Minister are seen working hard. Both are seen visiting GMC to take stock of COVID preparedness. सावथाक आमी टँक चालू केली, ही टँक चालू जाली जाल्यार बरेचशे विशय जे आसा ऑक्सिजनाचो जे म्हणटा ते रिजॉल्व जातले. आमी बाकी ऑक्सिजनाचो इश्यू सगळे रिजॉल्व जातले. ऑक्सिजन जनरेटर फोर्थ ना आनी मुख्यमंत्रीन आनी आमकां सांगला ताबडतोब एक्सप्लोर करपाक की फोर्थ जनरेटरचे ऑक्सिजन जनरेटर प्लांट गावता. एक 20 स्क्वेअर फूट एरियान आमी ते इन्स्टॉल करूं शकता. अशी कॅपेसिटी 55 सिलिंडराची कॅपेसिटी आहे, 120 सिलिंडर. सेवा झाला फ्युचरिस्टीक विचार करून त्या तरेचे आमी एंगेज केल्यार आमकां 120 सिलिंडर आमी कॅन डू अवे ह्या तरेची फेसिलिटी हांगा इन्स्टॉल करपाचो आमचो प्रयत्न चालू. Bureau Report, Goa 365. Ponda municipality has said that it wants to follow a lockdown on an appeal by the Ponda Businessmen Forum. However, people were seen crowding in the market violating lockdown norms. These are testing times. Corona cases are rapidly rising. As precautionary measures, various local bodies have initiated strict restrictions. Ponda municipality too has imposed restrictions and appealed to people not to crowd.
However, different picture was seen in Wednesday at Ponda market. The shops in the market were open and also the fish market. Watching these pictures, a question is being raised. Are people serious about COVID-19? Watch these visuals. तो स्वतः चालू केला दुकानात आणि सगळं बाजार भरला आणि आम्ही कायमच्या रहिवासी इकडच्या दुकानात बंद करून बसला. आणि मिरची लोक म्हाका वाटत रस्त्याच्या आता कितली आणि मिरची किती बंद केला लोकांनी चालू केला म्हणून तू किती बंद केला असे एवढं विचारता. असं कसं आम्ही डेली बसणार लोक आणि ते सगळे चालू हा बंद आणि आम्ही बाहेर सगळं बाजार फुल्ल भरला याशिवाय जाता भीतर बंद आणि आवाज भितर बंद आणि आमका हे सगळे आमचे म्युन्सिपल्टीचे पंचायत कोण कोण सांगू एडमी फाल्या बंद हा. अरे हा म्हटलं आम्ही बंद बरं आमचा तेच झालं सगळ्यांचे बरे चाललेच आहे खरं यांच्यावर किती चालू करपाचे हा बरोबर नाही मग आम्ही किती करपाचे लोक माका रस्त्यात जातात तू किती बंद केला मग मिरची असली म्हणा मिरची कशी म्हणजे बंद बाबा कोरोना वाढला लोक बाजारात किती आवड पाले फळे जातो बघले मी त्यांच्या नुसते काही चालू आहे म्हणून विचार सांगा बोला तो मार्केट खोलले असं नुसते आणि कसले म्हणा होता. पोंडा मार्केट असोसिएशन शॉप असोसिएशन आणि म्युन्सिपाल्टीन आज लोकांक बंद करत सांगलें मार्केट. तरी आसतना लोक कोण आयकुपा तयार ना. लोक गर्दी करताच. सगळे लोक बाजारात आयल्यात. लोक फिश मार्केट चालू आसा. जे थोडे मार्केटान लोक आयल्या ते गर्दी करताकच. लोकांक कांय पडून गेलो ना अशें दिसता पळोवपाक. लोकांची गर्दी बाजारात दिसता. लोक आंबे विकतात, भाजी विकतात, पण लोक सांगला सुद्दां आयकूंक तयार ना अशें तर दिसता. वॉच बाय रिपोर्टर कृष्णा नायक पुणेच्यान. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Almost all panchayats and municipalities are following localized lockdowns to flatten the curve in their area. However, the Chief Minister Pramod Sawant is focusing on strict restrictions to curb the prevailing COVID situation in the state. This decision has made him face the backlash from the opposition and the ruling MLAs too. The COVID-19 situation has turned extremely severe. State positivity rates have touched 50%. The Chief Minister has tightened restrictions in the state, include closure of all casinos, restaurants and bars. He has allowed only essentials to remain open from 7 am to 7 pm. However, local bodies feel these restrictions are not enough and have opted to undergo self-lockdown. हे सगळे पंचायतींनी लॉकडाऊन डिसाईड केला. फाल्यां सकाळी 7 ते 11 हो जो कोण एसेन्शियल कितें जाय भाजी म्हण ग्रोसरी म्हण आनी मिल्क ही 3 वरां सकाळी ह्यो गोष्टी उगडे दवरतले आमचे सही पंचायतींनी आणि बाकीचो सगळो जो व्यवहार आसा तो बंद आसतलो. आणि तेजेर आमी स्वतः सरपंच आमी वचून लक्ष दितले की तेणी बंद केला. तशेंच हांव तेंचे कडेन मागता सगळ्यां कडेन की ज्यो गोष्टी आमचे हेजे भायर आसा त्यो तेणी बंद दवरच्यो. एकठांय गर्दी करची न्ही आनी लोकांनी शक्यतो घरान रावचे. गोंयचे सीएम हे नात्यान तेणी स्वता लक्ष घालून पुराय लॉकडाऊन करपाचो हांगा गरज आसा. कित्याक जे प्रमाणे कोविड वाडटा आनी लोक मरतात त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता सीएमा कडेन की तेणी फूल लॉकडाऊन करपाचें आनी फुडें. हे जर आमी केलें जाल्यार एक अशी गोष्ट जावंक शकता की जे कोण कोविड-19 व्हायरसान अफेक्टेड आसा ते जर घरान उरले जाल्यार ताजेर
तो फावरावळो आनी चड मोठ्यान भायर वचप हाजेर बंधनकारक जावंक शकता. ताळी ही एका हातान वाडना, ताळी जी वाडटा ती 2 हातांनी वाडटा. हांगा ऑपोजिशनाक कुशीक दवरून जें काम चल्लां आनी जें कितें काम चल्लां तें फक्त हेल्थ मिनिस्टरूच करना, संबंद कॅबिनेट मिनिस्टर्स हें काम करता. आनी त्या खातीर हांव सरकाराक दोश दितां आनी सरकाराचो हेड म्हणून नक्कीच ताचेर जे हेड आसा मागीर तो गव्हर्नर आसूं चीफ मिनिस्टर आसूं हेय ताका सपोर्टींग आशिल्ल्या कारणान तांकांय हांव दोश दितां. सांगपा म्हणल्यार म्हाका इतलें दिसता एक सरपंच कसो गांवचो आज कितल्याय म्हाका लोकांक फोन करून आमचे PHC सेंटर आमचे थिंगा एक हॉस्पिटल केल्लें आहा ल्हान थंय एक लोकांची हांवें परिस्थिती पयली. थिंगा सकाळचें OPD आसतालें, सांजची टेस्टींग चलतालें. पूण आयजच्यान तेणें सकाळचें टेस्टींग विचारलां आनी सांजचें टेस्टींग करपाक गेलां. पूण OPD येयलो तो लोक खूब त्रासां पडलो आहा थंय. थंय एरिया सारकी ना, लोक पॉझिटीव आनी नॅगेटीव आहा तो सगळो मिक्स थंय भोंवता. आयज एज अ सरपंच लोक आमकां विचारता, तसोच हांव एक विलेजा सरपंच जावन आमचे MLA अलिना सालदानाक विचारपाक सोदता आनी तिका क्लियर मॅसेज धाडपाक सोदता. आज तूं ह्या लोकांचे कोश्ट पळय. आज हेल्थ सेंटर तूं आज चालू करता, फायल चालू करता, लोकां आज तुगेले इनॉग्रेशनाची डेट नाका. 2 ते 11 मेरेन जी आसा ती शॉपां सगळीं एसेन्शियल सर्वीस जे कितें आसा ती ओपन उरतली. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की लोकांनी बेश्टी गर्दी करची न्हू, हें कायमचें बंद आसचें ना. सगळ्यांक डेली शॉपां ओपन आसतलीं. 6 ते 11 मेरेन तुमचें जें कितें आसा तें तुमी शॉपार ते आसा वचून गर्दी करनासतना कितें जाय तें आपलें वचून ते शॉपाचेर घेवपाक शकता. आनी आमी जें डिसिजन कितें घेतलां तांकां तुमी सगळ्यांनी आमकां आदार करचो. कितें आमची कोविडाची चेन जी आसा ती आमकां तोडपाक जाय. पूण फक्त कितें आतां पीपल आर हियर द केसीस आर सो रायझींग, देर आर सो मेनी पीपल एंड देर आर नो बेड्स इवन इन GMC. आज सगळे कडेन लॉकडावन जाले कडेन आसा. आज तुम्ही पळयतात की प्रत्येक पंचायतीन प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन हेणी स्वता जावन ऑर्डर काडल्या आनी ऑर्डर काडून सगळ्यांक धाडले कडेन आसा. आनीक तेणी लॉकडावन केले कडेन आसा. कित्याक केसीस सगळे कडेन खूब जाले कडेन आसात. आज तुम्ही बाळ्ळी साकून जर पळयल्यार बाळ्ळी, केप्यां, कुंकळे, तुगेले कोलवा, ह्या सगळे चिंचिनीम, ओसोळणा ह्या सगळे पंचायतींनी सकाळी 7 ते 11 ह्या दर म्हणल्यार चालू शॉपय उरतली, ती सुद्दां ग्रोसरीची, भाजयेची, दुधाची, आनी 11 नंतर सगळी बंद जातले. तेजो आज कंप्लीट लॉकडावन म्हणटा आज जाल्ले कडेन आसा. खरी ही कामां जी आसात ती सरकारान करपाची उरतात, पूण सरकारान हेजेर जाय तितलो इनिशिएट असो घेतलो अशें म्हणून घेतला. कित्याक काय म्हणल्यार तेंची इकॉनॉमीक डावन जाता म्हणून. पूण हांगा प्रत्येक लोकांनी सुद्दां सपोर्ट केले कडेन आसा की हो जो व्हायरस सेकंड फेज येयले कडेन तो खंय तरी पयस जावपाक जाय. ही चेन जी आसा ती कट जाता जाल्यारच हें लॉकडावन अशें उरपाक जाय. आज पयल्या रस्त्यार सुद्दां वर्षे गाडी चड दिश्ट पडनात न्हू. शॉपां 11 जातकीर सगळीं शॉपां बंद केले कडेन आसात. हेच दाखोवन दिता की लोकांक आपल्या जाय जाल्यार लोकांच्यान कितेंय करूंक जाता. लोक सेफ उरता जाल्यार सरकाराची गरज ना, आपल्या आमीच करूंक शकता सेफ आपल्याक. हें आज लोकांनी दाखोवन दिले कडेन आसा. कोलवा बिचार जर कोणूच लोक ना, एक सुद्दां लोक ना, सगळे आनी भायर पुलीस जे कोण येतात तांकां चॅक करतात, तेंचे कडच्यान आयडेंटिटी घेतात, विचारतात कितें येयलो कात येयलो अशें इतले तेणी स्ट्रिक्ट धरले कडेन आसा. म्हण हेज्या खातीर जर ही चेन कट जातली जाल्यार होच उपाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. दिसान दीस वाडपी कोरोनाच्यो केसी ताचेर आळाबंद हाडपा खातीर 5 दिसाचें लॉकडावन दिवचले आसतले. त्याच्या पयल्या दिसा बऱ्यापैकी सपोर्ट लोकांनी केला. वेपाऱ्यांनी सगळीं दुकानां बंद करून ताका बऱ्यापैकी प्रतिसाद दिला. असोच प्रतिसाद 5 दीस मेळटलो तेन्नाच आमी ही जी कोरोना व्हायरस जो पातळटा ही चेन ब्रेक करूंक शकतले. पयले दिसा बऱ्यापैकी सपोर्ट मेळ्ळ्या कारणान सगळीं शॉपां बंद आसा. पुणूच येरादारी दिसना, फक्त फार्मासी ओपन आसा आनी बाकी सगळीं शॉपां बंद आसा. अशा तरेन दिवचले पयल्या दिसा बऱ्यापैकी प्रतिसाद लॉकडावन. सध्या गोंयाक
कोरोनाची केसी वाडत चल्ले आसा आनी सगळे गोंयभर हॉस्पिटलांची सगळे कडेन पेशंटांची धांवपळ चल्ली आसा. अनेक पॉझिटिव्ह जाल्ले हॉस्पिटल आसा पूण खंयच हॉस्पिटल मेळना. तातूंत भितर सावड्ड्या कुडचड्याकूच सेम गजाल जाल्ली आसा. हजारभर केस जाल्ले आहा. दिसाक जेन्ना हांव डॉक्टर हेल्थ ऑफिसर हांगचो उलयलो मोहनराव देसाय हाजे कडेन उलयलो तेन्ना ताणें सांगलें की हजारा दिसाक 150 ते 200 पेशंट येता आनी लूट आसता हॉस्पिटलां भितर. तेच बरोबर हे कुडचडे मार्केट एसोसिएशनान 3 दीस म्हळ्यार सरकारान सोमार नंतर आतां परतून 3 दिसांचे आपलें लॉकडावन चालू केल्लें. तरी पूण रिस्पॉन्स आसा, सगळीं शॉपां बंद आसा. पूण मार्केटां भितर अनेक लोक भोंवते बेश्टे दिश्टी पडटात. केसी वाडून सुद्दां अनेक कडेन गर्दी दिश्टी पडटा. पेट्रोल पंपार गर्दी आसा, बँकांनी गर्दी दिसता, लायनी दिश्टी पडटा, फार्मासीनी गर्दी. एक एक कडेन एक एक गर्दी दिसता. ही गर्दी फक्त एसेन्शियल घेवपाक जावं फार्मासी घेवपाक जावं पेट्रोल घालपाक. आनी हे अशी जालें जाल्यार सरकारान कशें सांगलां की घरा कडेन राव, आपल्याक काम नाका. पूण लोकांनी बीन घरा कडेन रावन सरकाराक सपोर्ट करपाचें आसा. पूण खंयच तरी हें दिसना. बँकांनी पळयल्या, बँकांनी कितले वेळ, बँकांनी बीन तशी लायनी कितली वेळ दिसता. अशें तर चालू उरलें जाल्यार सावड्ड्याक न्ही गोंयभर केसी चालू जातलेले, सरकारचेर बर्डन आसतलें. आनी लोकांनी मागणी आहा की बेग लॉकडावन थोडे दीस करचें, एसेन्शियल दवरचें, टायमींग घालचो आनी लॉकडावन करचें अशी लोकांनी मागणी आसा. गोवा 365 प्रवर सावड्डेकर कुडचडीचें. आनी बंद दवरून पासून हे एजंट आहा ते भायले एजंट हाडून आमच्या होलसेलाच्या भायर गेटी भायर ते नुस्तें इंगताय. हांव म्हणटा आयज आमी होलसेल बंद दवरला आमच्या गोंयकारां सेफ्टी लागून. कित्याक लोकांगेर लूट जाताले बाजारांक आनीक लोकांक कितें वायरस लागना जावपाक वो लोकांक कितें हार्म जायना जावपाक वो कितें त्रास जायना जावपाक आमी बाजार बंद दवरला. जाल्यार हे एजंटांक गोंयकारांचें कांयच पडोन वचोंक ना. ओके, लोकांचो तर जीव उरलो जाल्यार हेजे मुखार कितलेय पयशे जोडून खावपा मेळटले. म्हळ्यार हे कंडिशनाचेर आतां तुमी एजंट आहा ते भायले नुस्तें हाडून हिंगा इंगता इतले नुस्त्याक. आनी आयज सकाळी 50 वयर गाडयो आहल्यो बाजाराच्या भायर. जाल्यार आमी बाजार भितर बंद दवरला जाल्यार ह्यो बाजाराच्या भायर 50 गाडयो वयर ह्यो कित्याक लागून येवपा जाय? ह्यो गाडयो बंद करपा जाय. हे एजंटाचे पडकोन लिडर आहा तेणे हे चोवपा जाय. हे आयज ह्यो 50-60 गाडयो इतले बाजाराच्या भायर ह्यो येवपाक आनी हे नुस्तें इंगपाक हेंकां एलावड कोणें केला? Now finally the police have started taking action against those not following the COVID protocols. Is it too little, too late? चल स्टार्ट मार रे. Goa 365 reporters from all over Goa. We will take a short break. Stay with us.
Welcome back. The South Goa police say that they have received orders from the collector that all the shops selling non-essentials should not be allowed to function. Also, restaurants are not allowed to be kept open except for takeaway. Listen to the South SP. बैरिकेड्स अभी भी लगाए हैं। कल नया ऑर्डर आया है कलेक्टर का, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि नॉन एसेंशियल सर्विसेज नहीं होंगी। तो अब से एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है और जितने भी लोग नॉन एसेंशियल के लिए घर बाहर निकले उनको घर भेज रहे हैं, नॉन एसेंशियल शॉप्स को क्लोज कर रहे हैं। तो अभी आप लोग देखेंगे कि सब पुलिस एरिया में कहीं पे भी कुछ खुला रहता है, आप हमें बताइए, हम लोग वहाँ पे जाके एक्शन लेंगे। वी हैव टेकन आउट ऑल द स्टाफ फ्रॉम द पुलिस स्टेशन and they are all being deployed in shift-wise duties. They have been given all COVID-related precautions. We have issued them masks, sanitizers, and if anything is needed, we are taking full care of all of that. People lost their lives, 8 in North Goa and 13 in South Goa in a road accident in the month of March, the Transport Department data shows. Also, 20 fatal accidents occurred, 8 in North Goa and 12 in South Goa. Here are the details. The persons who lost their lives, including 14 riders, North 5 and South 9, 1 pillion rider, 2 drivers, 3 pedestrians and 1 passenger. The number of people grievously injured in both the districts are 23, while 69 suffered minor injuries. Number of road accidents occurred 286, North Goa 150, South Goa 136. 21 persons lost their lives, North Goa 8, South Goa 13. 14 riders, North 5, South 9. 1 pillion rider, 2 drivers, 3 pedestrians, 1 passenger. Fatal accidents that occurred are 20, North Goa 8, South Goa 12. Number of grievous accidents are 14, North Goa 7, South Goa 7. 35 minor accidents, North Goa 6, South Goa 29. 217 non-injury accidents, North Goa 129, South Goa 88. People grievously injured in both the districts are 23, North 10, South 13. 69 persons suffered minor injuries, North 10, South 59. 1,133 challans are issued. Goa 365 Bureau. Now for the weather. Light to moderate rainfall occurred at isolated places over the state. There was no large change in the maximum temperature over North Goa and South Goa districts of the state. The highest maximum temperature of 35 degrees Celsius was recorded at Mormugao. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe onto our YouTube channel Goa 365 TV or download our app on Android or iPhone. Keep watching.